ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilatul Muhtaramun, segenap Bapak Ibu Ayah Bunda, sahabat-sahabat jamaah Majelis Imanji, ya. Jumat mengaji Al-Kahfi yang insya Allah diberkahi dari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ayah Bunda semua semakin sehat, semakin baik, dan insya Allah semakin diberikan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senang banget nih, Masya Allah, Kiai Amin Mumtaz ini salah satu sahabat kami juga di Sahabat Iman, dan alhamdulillah beliau juga mau ikut gabung ya ngeliatin muridnya insya Allah. Dan juga sahabat-sahabat yang sudah open kamera, ada Bunda Ningsi, Bunda Yeti, Tendeti, juga Bunda Tanisa, Maulidia. Alhamdulillah yang sudah open cam. Semoga Allah berkahi selalu, dan juga yang belum open cam, insya Allah dimudahkan bisa open cam. Nah, ini Bang Fajri, ini di depan rumah gadang ini ya Bang ya, Masya Allah. Ada Bunda Iis Islamiyah juga sudah open cam. Sehat-sehat semua ya. Senang banget nih Jumat ini kita ketemu lagi, karena to be honest, memang Jumat ini banyak agenda primer ya. Hari ini ada IMPQ level 2 bersama langsung masuk. Kemudian ada bersama dengan Ustadz Muslim ya, Lentera Uma, bahas kitab Syama'ili Muhammadiyah ya. Kemudian ada Majelis waktunya Asmaul Husna, Coach Faisal Rahmi, dan juga Ustadz Ridwan ya. Jadi ini kita yang keempat nih, setahu Ana yang keempat ya. Jadi kalau hari ini ada 25 sahabat-sahabat yang hadir, nggak apa-apa. Harapannya dia yang hadir tadi sekualitas insya Allah 10 minimal ya, 10 orang. Ya bahkan ada yang bisa kualitasnya 100 orang ya. Ini siapa nih Ananda? Ya Bunda Iis Islamiyah ya. Belum siap-siap berangkat sekolah ya Nah. Nah, jadi insya Allah pagi ini sebagaimana biasa kita akan membacakan kembali suratul Kahfi, dan insya Allah nanti kita akan membahas lanjutan daripada pembahasan kita di pertemuan yang lalu, dan mungkin kita akan merefresh kembali bicara tentang ayat-ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Mungkin nanti setelah 1-3 kita akan bahas setidaknya 4-5 ya, 4-5, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penambahan dari apa yang sudah kita baca dapat kita pahami, dan yang sudah kita pahami dapat kita amalkan. Namun sebelumnya Al-Fakir cek suara ini terdengar dengan jelaskah Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Jelas ya. Alhamdulillah, ini Kang Hasan juga harus nganterin putra atau putrinya ya ke pondok. Dan memang ya anak-anak juga lagi sudah prepare mau sekolah, tapi nggak apa-apa di tengah rumah biar suasananya hidup udara ya. Dan kita boleh ajak sahabat-sahabat keluarga kita yang lain yang masih belum gabung. Ya, di sini ada Bunda Revi, Bunda Tri Sulistiani, Bunda Vira Raja, ya ada Bunda Olivia di Malang, Bunda Yatawati, Teh Aida, Bunda Yani Alka, Bunda Detora, Bunda Ukon, dan juga tentunya Mbak Feti ya, Mbak Admin yang Masya Allah dengan istiqomah mengawal Majelis Mahabbatur Rasul. Dan insya Allah ini makin dekat dengan momentum Maulid Nabi, sebentar lagi akan ada program kejutan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Ayah Bunda siap-siap, dan
kasih spill tipis-tipis nggak ya? Jadi nanti nama programnya adalah GPW ya. GPW. Apa itu GPW? Ya nanti insya Allah kita akan informasikan di penghujung pertemuan kita pagi hari ini ya. Biar ada rasa-rasa penasaran gimana gitu ya. Ya Baik. Allah, sampai penasaran. Ya jadi mangga kita siapkan mushafnya. Insya Allah mudah-mudahan kita baca dengan semata niat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan Allah jadikan keutamaan dari surat Al-Kahfi yang kita baca menjadi bacaan yang menjaga kita, yang mencahayai kita, dan insya Allah membimbing kita semakin dekat dengan ridho dan cinta. Dan pada Mbak Admin atau sahabat-sahabat panitia untuk boleh dibantu untuk tampilan daripada surat Al-Kahfi, boleh pakai Quran Light atau mungkin pakai Quran Explorer atau yang lainnya ya. Masya Allah ini ada Kiai Hasan ya. Ini jadi malu ini kalau ada banyak Kiai yang ikutan gabung ini. Masya Allah. Sebentar. Wah ini ada Ustaz Zezim, Masya Allah. Ustaz Zezim yang lebih pantas nih bacanya nih. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Zezim Futuhal Arifin dari salah seorang asatidz di Ma'had Tuan Quran Institute. Assalamualaikum Ustaz Zen. Ya, dan di sini juga hadir Kiai Haji Hasani Ahmad Said. Anda pikir kemarin lagi berangkat ke Tanah Suci ya? Masya Allah, ini ikut gabung. Nanti kita boleh dengar tafsirnya dari beliau nih. Kalau bicara salah satu yang piawai untuk tafsir, nah ini salah satu guru al-fakir, namanya Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita akan awali terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Kahfi. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan tadabbur surat Al-Kahfi di ayat-ayat awal masih. Dan insya Allah di sini hadir beberapa guru-guru kami dan nanti mudah-mudahan berkenan untuk berbagi sebagian ilmu dan pengetahuannya sehingga insya Allah kita pun juga semakin tercahayai dengan bacaan yang kita baca. Baik, mari kita awali dengan baca Quran ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin shalihah. Nah, ini ada Ustaz Yusen. Ustaz, mau bantu baca surat Al-Kahfi, Ustaz. Syailulahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Baik, kita akan baca surat Al-Kahfi, surat ke-18 dengan niat semata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan pantasan bagi kita untuk membacanya dengan baik dan benar, dengan lancar, dan insya Allah menghidupkannya di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وأنا أكثر منك مالا وأعز Bluetooth نفرا mode ودخل connected. جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح
وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعاهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فلم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كاملا وما نرسل المرسلين إلا بفتنة المنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليحكموا الحق واتخذوا آياتي وما أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا
قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها فقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا إذا لقيا إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت مني عذرا فانطلقا إذا أتيا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع إليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah mengucapkan bahan surat Al-Kahfi dan semoga apa yang kita baca Allah terima, yang kurang Allah maafkan.
Dan insya Allah kita bisa menjadi hamba yang istiqomah menjadikan Quran sebagai guidance di dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu Akhirnya, ini sekali lagi ahlan wa sahlan bihudurikum atas kehadiran Bapak Ibu dari semua, abang kakak ibu kami. Dan ini sekali lagi kami ingin menyapa guru kami ya, Kiai Haji Asani Ahmad Said. Sekiranya beliau berkenan untuk berbagi sedikit tafsir daripada Quran surah Al-Kahfi ayat 4 dan 5. Assalamualaikum. Biasanya beliau jam segini sudah mulai prepare ngajar di kampus UIN. Dan insya Allah sambil menunggu nanti kalau nggak ada yang merespon ya, kita ingin balik lagi ke ayat pertama sampai ayat ketiga ya, boleh dimunculkan lagi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, menyarikan dari Tafsir Al-Munir dan buku dari yang ditulis oleh Syekh Yasir Qadi yang menjelaskan mengenai rahasia dan hikmah surat Al-Kahfi. Boleh dimunculkan ayat pertama sampai ayat 3 saja. Kita sudah membahas bahwa ada 3 pokok di dalam 3 ayat pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Kahfi ini. Ya. Jadi bahwa di dalam 3 ayat pertama ini, ya boleh dinaikkan sedikit lagi ke atas. Ya, kita sudah membahas bahwa ketika Allah mengawali dengan kalimat hamdalah, ini ada juga kesamaan di beberapa ayat yang lain. Dan kenapa Allah mengawalinya dengan kalimat hamdalah? Mengapa Allah itu layak dipuji? Karena ketika kita berbicara alhamdulillah, ini adalah segala puji bagi Allah. Nah, kenapa Allah layak dipuji? Alladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Yaitu sesuai dengan pernyataan ayat ini, karena Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Rasulullah SAW kitab suci Al-Quran. Ya, sebagaimana pernyataan di dalam ayat pertama itu sendiri. Karena kalau bicara tentang Al-Quran, ini kan mukjizat dan rahmat Al-Quran ini luar biasa. Bahkan kalau kita mau bicara dari segi keseimbangan komponen kata di dalam Al-Quran, itu al-hayat dengan al-maut misalkan, terulang sama 145 kali. Itu baru satu. Ada lagi beberapa yang lain. Nanti insya Allah di pertemuan pekan nanti kita coba buka. Ada sebuah buku yang membahas mengenai komposisi kata-kata yang memiliki similarity, yang memiliki apa istilahnya kebalikannya, antonim, ya, gitu ya. Nah, jadi ini ternyata adalah merupakan jadi Allah telah menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini kalau dibahas, Masya Allah, 15 abad itu nggak selesai-selesai ya bahasanya. Ketika muncul satu tafsir, muncul lagi tafsir berikutnya, dan terus sampai dengan akhir zaman. Karena memang Al-Quran ini Allah yang menurunkan dan Allah juga yang menjaga. Inna menurunkan nanti wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami sendiri yang juga menjaganya. Nah, jadi sahabat-sahabat dimanjain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat pertama ini sebetulnya esensinya adalah menjelaskan tentang tauhid itu sendiri sebagai landasan Islam yang pertama. Ya, berbicara tentang Allah. Kemudian ayat kedua, qayyimal yundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Maka ini adalah berbicara tentang risalah dan juga tentang makhluk nanti ini abad. Mau dinaikkan sedikit lagi.
ini abad. Kalau kita lihat bagaimana di dalam ayat yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka itu kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maksudnya yaitu adalah tentunya akhirat. Nah, jadi di sini Masya Allah ya. Ahlan wa barakallahu fiik ya Kiai Hasan. Jadi tiga hal ini. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah risalah, dan yang ketiga adalah akhirat. Maka tiga ayat ini menegaskan tentang tiga landasan yang utama di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Dan unsur tauhid adalah karena Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Ya, jadi di dalam konteks alhamdulillahilladzi dan seterusnya ini tadi sudah dijelaskan. Dan ada unsur risalah di mana Allah dialah yang menurunkan kitab suci kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ini istilahnya kemarin ada seorang pimpinan yang akhirnya kemudian pondoknya bermasalah itu ya. Ya, pondoknya mungkin nggak masalah tapi pimpinannya yang bermasalah, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ungkapan atau kata-kata Nabi Muhammad. Ini adalah sesuatu yang dimana Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah akhirat, karena di sini dijelaskan bahwa mereka yang ingkar akan dihukum, dan sedang yang mengakui dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala itu akan diberikan balasan pahala. Dan ini yang kemudian perlu kita yakini. Banyak di antara kita itu kadang-kadang membahasakannya gini, ya kan kita hidup ini di dunia Ustaz, akhirat itu kan cerita aja, yang nyata-nyata itu dunia aja gitu. Padahal ketika nanti orang-orang yang beriman sampai di akhirat, maka akan mendapati bahwa akhirat itu yang nyata dan dunia ini. Maka tiga pilar iman ini, yaitu bagaimana juga disebutkan dalam wilayah. Ya, jadi ketika tadi bicara ada unsur tauhid, ada unsur risalah, dan ada unsur akhirat, maka di sini juga memiliki hubungan dengan tiga pilar iman, yaitu mencintai Allah, takut kepadanya, dan berharap hanya kepadanya. Maka inilah yang menjadi kesempurnaan daripada iman kita, mencintai segala sesuatu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hari ini janganlah kita mencintai ataupun membenci kecuali hanya karena Allah. Ya, karena kalau kita tidak melakukan demikian, maka kita akan terdampak dan terpapar kepada yang namanya kemelekatan. Ya, ketika kita mencintai keluarga kita, ya, tapi bukan karena Allah, maka itu muncul kemelekatan. Ya, seakan nggak bisa pisah dan seterusnya. Dengan harta benda yang kita sukai, hobi yang kita jalani. Kalau bukan karena Allah, maka akan muncul kemelekatan dan menjauhkan kita dari Allah. Tapi ketika kita melekatnya ke Allah, maka posisinya apapun yang kita cintai itu adalah bahasanya karena Allah. Sehingga ketika ungkapan seorang ulama, ya, ketika seseorang itu akan melakukan sesuatu, dia akan muhasabah. Yang saya lakukan ini Allahnya cinta nggak? Allahnya sayang nggak? Kalau misalkan Allah yang nggak cinta nggak sayang, maka dia berhenti dan tidak melakukannya lagi. Nah, sebagaimana pagi hari ini kita ikutan Jumanji ini, Allahnya makin sayang nggak sama kita? Allahnya makin ridho nggak sama kita? Kalau Allah makin sayang, makin ridho, terusin, lanjutin. Jangan sampai kebaikan itu ditunda-tunda. Karena ketika kebaikan itu ditunda-tunda, bukan tidak mungkin. Yang terjadi itu apa Bapak Ibu? Sahabat-sahabat Jumanji yang sayang Allah SWT, yang pertama dia akan hilang keutamaan. Nah, misalkan ketika kita bahasanya sholat itu dilakukan, tapi di akhir waktu, maka dia pertama adalah kehilangan keutamaan. Karena apa? Karena disebutkan inna afdhalas shalah di awal waktiha. Sesungguhnya seutama-utama sholat adalah yang dilakukan secara di awal waktu. Atau misalkan menunda-nunda untuk tidak berjamaah misalkan. Padahal ya sholat berjamaah 27 kali lebih baik dan utama daripada sholat sendirian. Misalkan. Nah, jadi
Jangan sampai kita itu termasuk orang yang senang menunda-nunda amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang pertama, ini berpotensi daripada tertinggalnya keutamaan kita di dalam amal tersebut. Ya, artinya jadi kehilangan keutamaan. Dan ini sesuatu yang merugikan. Sholat subuh sih, tapi dia nggak sholat qobliyah sebelum subuh, kan sayang. Kehilangan keutamaan. Karena rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang sholat sebelum subuh itu adalah lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ghaflah. Ketika kita menunda-nunda kebaikan, maka ini berpeluang melalaikannya. Jadi kalau sudah kemudian sholat sukanya injury time, tahu-tahu pas lagi sholat udah masuk waktu. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi kalau setiap waktu gitu, maka bisa jadi sholat kita tidak dihitung. Ya bagi bapak-bapak misalkan sholat Jumat, wah baru juga khotib naik mimbar, ya duduk di antara dua khutbah gitu ya. Tapi begitu kemudian belum juga doa Allah minal mu'minat ya. Terus akhirnya kemudian pun dia ikut sholat Jumat itu hanya ngejar sholatnya saja misalkan. Itu akhirnya bisa jadi tidak dihitung menyelesaikan kewajiban sholat Jumatnya. Nah ini tentu akhirnya menjadi kelalaian. Ya menunda-nunda sholat itu nanti aja di akhir waktu. Nah, nanti tahu-tahu bablas. Akhirnya kelewat. Punya puasa, kewajiban puasa yang belum terselesaikan di Ramadan. Bahasanya hutangan puasa. Tapi nanti aja deh. Akhirnya apa? Bisa jadi bablas. Makanya jadi yang pertama itu kehilangan keutamaan, yang kedua itu adalah kelalaian. Bukan tidak mungkin terpapar kelalaian, akhirnya meninggalkan amal-amal itu. Dan yang ketiga adalah jauh dari ampunan. Jadi bahasanya bisa jadi akhirnya ketika dia melalaikan itu jadi sebuah dosa, tapi karena ditunda-tunda juga minta ampunnya, maka akhirnya ampun yang itu Allah nggak berikan. Padahal Allah yang maha pengampun, yang maha penyayang. Makanya kenapa inilah di antara alasan kenapa kita perlu menyegerakan sebuah amal kebaikan di dalam hidup kita, apalagi kalau itu sudah karena Allah, sudah karena cinta kita kepada Allah. Bab tentang mahabbatullah ini, cinta karena Allah, tidaklah itu dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu luar biasa. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah, efek dari keimanan itu adalah dua hal yang lain tadi. Maka dia akan memiliki rasa takut kepada Allah dan kemudian memiliki rasa harapnya hanya kepada Allah. Bahkan orang yang takutnya kepada Allah ini disebut dengan para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Takut terhadap ancaman Allah, takut terhadap hukuman Allah, takut terhadap sanksi yang Allah berikan, maka itu akan menjaga diri kita. Di sisi yang lain, wal khauf war raja, ada juga raja rahmatillah. Ya, kita mengharapkan rahmatnya Allah. Ya, mengharapkan rahmatnya Allah. Makanya di situ tadi ada balasan dari keburukan itu dengan sebuah kemurkaan Allah, dan ada balasan kebaikan itu berupa ganjaran pahala yang bahkan ini bukan hanya di dunia, tapi apa? Sampai kepada kehidupan kita di akhirat. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah bergabung di Majelis Mahabbatur Rasul, yang telah mewakafkan Quran, ikut di dalam gerakan-gerakan kebaikan, termasuk gerakan Jumat Berkah di Tanah Suci. Insya Allah kami mohon doanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar apa? Agar kemudian agenda keberangkatan kami insya Allah bersama dengan sahabat-sahabat dan keluarga surga ini akan berangkat insya Allah tanggal 14 dini hari. Dan semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Yang belum, di sini juga ada Bunda Suhena. Kemarin sudah bilang, saya mau niat ikut. Qadarullah belum tercukupkan insya Allah. Jangan mundur, jangan khawatir. Kalaupun nggak sekarang, insya Allah ada waktu yang Allah pilihkan yang jauh lebih baik. Karena Allah malu jika seseorang itu sudah mengangkat kedua tangannya,
tapi kemudian Allah belum mengabulkan doa. Nah, apalagi kalau kita lihat Kang Hasan ini, Masya Allah, bolak-balik terus ke Tanah Suci ya. Nah, mudah-mudahan di sini yang sudah open kamera, ada Bunda Ningsi, ada Bunda Teh Devi, Insya Allah dilapangkan jalannya ke Tanah Suci. Amin, ya Allah. Baik, saya rasa pagi ini kita cukup refresh untuk 3 ayat ini dulu ya. Karena di ayat yang keempat dan kelima ini adalah kita mempelajari dan memahami bahwa ayat-ayat yang telah disebutkan di awal ini memuji Allah dan menjamin kenabian dan risalah. Namun di dalam ayat keempat sampai 8 ini adalah tentang kisah mengenai orang-orang yang menentang, yang menyatakan klaim palsu tentang Allah dan perjuangan Rasulullah SAW di dalam rangka berdakwah kepada kaum Quraisy. Nah, bahasannya seperti apa? Insya Allah kita akan lanjutkan Jumanji dari Tanah Suci, Insya Allah ya, di pertemuan Jumat yang akan datang. Hadan Allah wa ayakum ajma'in wa lakum minkum. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skripnya kembalikan. Kak Hasan masih ada di sini kan, Kang Hasan? Atau sudah jalan? Oh, sepertinya sudah jalan ya. Baik, ya silakan Mbak Atin boleh di apa namanya close screen-nya ini. Baik, mungkin di antara Bapak Ibu Ayah Bunda ada yang ingin bertanya barang beberapa menit ke depan. Insya Allah sebelum kita tutup pertemuan kita dan cuma kita pagi hari ini. Oh, Kang Hasan masih, aku sudah jalan. Silakan. Ada yang ingin menambahkan di antara Bapak Ibu atau Ustadz Amin? Silakan Ustadz. Jika ada yang ingin ditambahkan boleh. Dan insya Allah sambil menunggu respon dari Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Oh ini Kang Aan ya. Bang Aan yang udah open cam nih. Mau menambahkan man? Enggak. Silakan boleh diambil. Bang Aan Zani dari Jakarta Timur. Silakan Ustaz. Menambahkan boleh. Enggak. Atau ada yang ingin ditanyakan, ya benar-benar kalau bisa jawab ya saya jawab. Kalau nggak bisa jawab ya minta waktu biar bisa mencari jawabannya. Baik ya, jika tidak ada Mbak Atin, mungkin ada informasi kebaikan yang ingin diserukan kepada teman-teman yang hadir sudah di majelis Jumanji pagi hari ini. Insya Allah ya, jadi sambil menunggu responnya, nanti kita sudah mempersiapkan insya Allah agenda di Tanah Suci, dan mudah-mudahan kembali kita mengajak Bapak Ibu Ayah Bunda yang belum bergabung di grup Majelis Mahabbatur Rasul, silakan nanti boleh di-share linknya dari Mbak Admin untuk kemudian nanti informasi mengenai program terdekat, aktivitas di Tanah Suci itu bisa kembali kita gulirkan dan kita ajak kepada para sahabat-sahabat semua. Dan insya Allah nanti di akhir bulan berbarengan dengan Maulidun Nabi SAW, pastikan kita mengajak orang-orang tercinta kita ya, untuk bisa gabung di sebuah acara untuk bahasanya mengambil hikmah Maulidun Nabi SAW. Dan temanya nanti kaitannya dengan bagaimana membangun personality berbasis sifat Nabi SAW. Yang kedua, pasca itu nanti akan ada program mentoring. Nah, ini program mentoringnya dibuat di dalam 2 episode ya, dalam 2 level. Level 1 itu wilayah self management dan level 2-nya adalah people management. Didasari daripada hadis-hadis Nabi SAW
Nama programnya adalah Golden Prophet Wisdom The Series. Ya. Nah, jadi pastikan nanti Bapak Ibu Ayah Bunda bisa ikutan bareng-bareng. Mudah-mudahan informasinya beberapa waktu ke depan akan mulai disiarkan. Dan harapannya yang sudah gabung di Majelis Mahabbat Rasul, di Majelis Jumanji, pada akhirnya nanti semakin membesar lagi, kita ngumpul, ya membahas kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan ketika kita semakin cinta kepada Nabi, maka ini tanda kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian informasi yang Al-Fakir bisa sampaikan, Bapak Ibu Ayah Bunda semua, dan selamat menjalankan aktivitas yang hari ini akan mulai berangkat bekerja, mengajar, atau mungkin para bunda yang ingin melanjutkan aktivitas rumah tangganya. Semoga Allah berkahi segala jerih payah kita, menjadikan lelah-lelah kita lillah yang insya Allah berbuah jannah kehidupan kita nanti. Mari kita akhiri sama-sama dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai bertemu kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih. Makasih, Ustaz. Ya, tak bisa. Ya. Ustaz. Ya, teman-teman bisa kalau saya. Makasih Ustaz, semoga sehat terus. Ya, baik ya, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, assalamualaikum.